আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়াদি মারহাবাতে আজকে আমাদের কাছে চলে আসছে আফজল ভাই ইন্ডিয়া থেকে। বুঝছেন কাহিনী কি? এবং আসার পরে উনি আমাদের কাছ থেকে একটা গেমিং মোবাইল নিচ্ছে গেম খেলার জন্য, পাবজি খেলার জন্য। 12 জিবি র্যাম, 256 জিবি মেমোরির সাথে স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর, মোটরোলা G85, মোটরোলা মোটো G85। তো চলেন আনবক্স করে দেখি ভিতরে কি কি আছে। মাশাআল্লাহ, বিশাল কাজ কারবার দেখি তো। এই যে মোবাইল, কালার দেখছেন নি কি জবরদস্ত কালার। এরপরে যাই ভিতরে, এখানে আরো আছে সামান, কিন্তু অনেক দিয়ে যাবে। একটা অ্যাডাপ্টার, একটা কেবল এবং সাথে একটা সিম ইজেকশন। माशाल्लाह भाई, कैसा है? अच्छा है भाई। क्या हाल चाल? हमारा शॉप में आकर आपको कैसा फीलिंग्स हुआ, जरा बताओ। शॉप में आके काफ़ी अच्छा लगा और भाई भी बहुत अच्छे से बात किए हैं जी और फ़ोन भी अच्छे अच्छे दिखाए और हमें ज़्यादा फ़ोन पसंद आया। माशाल्लाह। अभी आप हमारा शॉप से कुछ गिफ्ट मिला है, कुछ मिला जी, है, गिफ्ट तोहफा दिया है हम लोग, जी, क्या हम लोग- दिया है जरा बता दो हमारा दर्शकों को। भाई ने मुझे पावर बैंक दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्लास भी दिया हुआ एक है, गिलास भी दिया है जो इस पर भी लगा कर देंगे। और आपका दोस्त वगैरह, आपका भाई ब्रदर को बता दो, आपका इंडिया वाला सारा बंदा को बता दो इधर आने के लिए। प्राइस भी कैसे देता है इसको जिस देखने के बंदों को अच्छा मोबाइल चाहिए, कम प्राइस में चाहिए, तो इनके ये लिए। वादी मरहबा। वादी मरहबा शॉप है, यहाँ पर आइए और मोबाइल लीजिए। ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই আসবেন, আমরা যত ডিসকাউন্ট পারি, যতটুকু কমে আপনাদেরকে মোবাইল দিতে পারি साथ में गिफ्ट भी। হ্যাঁ, সাথে গিফটও দিব। আর আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে কাস্টমার স্যাটিসফাই। ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।